नंदीग्राम पर एबे भवानीपुर ममता शुभेन्दु भितर हेब पुणी महामुकाबिला प्रार्थी तालिका जारी कला टीएमसी। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হয়ে এসেছি। আপনাদের সায়ন্তিকা, আপনারা আমাকে আরো 5 বছর কাজ করার সুযোগ দিন, এইটুকু প্রার্থনা আপনাদের কাছে করে গেলাম। दर्शक बंधु, पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन को नजर में रखी तृणमूल कांग्रेस निजर प्रथम पर्यायर प्रार्थी तालिका घोषणा करिछि। ममता बनर्जी दल मोट 294 आसन मध्य 291 आसन पर प्रार्थी नाम घोषणा करिछि। এই তালিকাରେ ଅନେକ ନୂଆ ମୁହଁକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ ବଦଳାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି କୋଲକାତାରେ ଭବାନୀପୁର ଆସନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଗଡ଼ ଭବାନୀପୁର ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ଏପଟେ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚାଲ ଖେଳି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭବାନୀପୁରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଆସନରେ ଏବେ ମମତା ବନାମ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସିଧାସଳଖ ମୁକାବିଲାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଭବାନୀପୁରକୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦୁର୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ତାଙ୍କର ଘରୋଇ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଭାବେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ ଏହି ଆସନର ଲଢ଼ାଇ ଏଥର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ନଜର ରହିଛି। गत 2021 विधानसभा निर्वाचन में ममता बनर्जी नंदीग्राम शुभेन्दु अधिकारी विरुद्ध लड़ी एवं पराजित होते। भवानीपुर आसन खाली होगा पर से उपनिर्वाचन लड़ी एठारू विजयी होते। एवं पुणी भवानीपुर में शुभेन्दु सम्मुखीन होबारु निर्वाचन को 2021 राजनीतिक प्रतिशोध लड़े बोली कहुछि। तेबे पश्चिमबंगर एथर विधानसभा निर्वाचन में भवानीपुर आसन सबुठारु हट सीट होइछि। ममता बानार्जी गड़ को बीजेपी चैलेंज करिथिबारु राज्य राजनीति आउरी गरम होइछि। तेबे देखिबाकू बाकी रहिला भवानीपुर आसन का हाथ को जाउछि आगामी समय ही कहिबो। कुमार गौरम को रिपोर्ट 3KYT न्यूज।